Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramuti ate-ate dot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras marita kamanginang, lehate alor depe hami parjulo marhubas di Uriaon, hami pardita nenggolan inata pardijabu boru hari aja, tubuni boru situ morang, inata tubuni boru butar-butar. Olak ni maju ate, dolu dak danak, morsada dua bawa, batu luhuk boru. Uria na hinaholongan itu hatta di mingguta sadarion marsaor mahita di bagasan hatta ni debata imana tersurat di surat di Apostol Paulus tu Uria Galatia bidu onom ayat 10 sada 1 10 walu takas mata bayu tiut. Tadahamuma balgani surat ni tangaku sude narik kok roha dihasangapon ni perdagingon anosak-nosak kamu pasunaton. Asal unang taonona pangalileon siala silang ni Kristus. Ay garini nasida Yahudian dang diradoti patiki. Alain ang dohamu tarsunak di rohana sida. Asa dipuji nasida diri na marhite siya daging muna. Ale daw masyanau na memuji diri. Anggo sosiala ni Tuhatta Yesus Kristus. Marhite-hite bana do tarsilang portibio diau. Jala aupe tarsilang do maradopo portibion. Ay manang siyan hajahudio dongan, manang siyan hasipelebeguon, dang mahuay, ikon nati nopanay baru do. Jaladami madohot asini roha tu saluhut na mamarangehon ruhut sisongoni, nang tu Israel ni debata. Dukon ni unang mapola disusay ay giyay siyaw. Ay hubabuabuad do akatada ni bugang ni Jesus di dagingku. Didongani asin ni rohan itu hatta Jesus Kristus matod di muna ale akadongan. Amen. Imasahan. Topik ta di minggu sadarion ima gabetinopa nai baru. Masaulido idaon, hona turoha, lotar gor hita gabe tinopa nai baru. Dan masuk behita, tuhorang narubi, nunganai baru. Dan naburu, alai ibbaru. Maluridok narubi, naburuk, usang. Dan merpakke bei, manang si pakkeo bei. Taringok tu dia doi. Taringok tu ula-ula do. Ugasad do. Manang taringok tu jamat do. Partikiat do. Manang taringok tu pangalaho. Laho mangurupi hita taringok tuson mangalusi suku-suku ni satokin tatai lihot jo. Adorang soturpuk taon ima di bidu 5 ayat sada dido disi. Asa saut malua hita ubay na di palua Kristusi hita. Asa saut malua hita ubay na di palua Kristusi hita.
Di hajol maota narubi jut di pangwar hon Adam na parjului. Dang bui parsuadaw. Tungpe nang madabu hita tu bagasa dosa. Sai marusaha do hita asa malua. Asa saut malua. Malua sian unsur-unsur kebinasaan. Nah tahilala diri hadir di bagasan hasusaan. Sitaonon ilu-ilu anggu-hangguk doho akan rudut nadi tanoon. Alani bakko manang pangalaho ni jolma ni ojar ni ela-ela pardagingon. Manay tita mangoloy hisap-hisap ni daging. Gabe tarjorat tita di hamagoani. Kula kisalinari narasyon tisison padohanon. Diha jolma otta narobi jut di pangwar hon Adam na parjului. Dang boy parsuadaon tungpe nang madabu hita tu bagasa dosa. Sai marusaha do hita asa malua. Asa saut malua. Malua sian unsur-unsur kebinasaan. Nah tahilala diri hadir di bagasan asusaan. Sitaonon ilu-ilu anggu-anggu do akan naruduk na ditanoon. Alani bakko manang pangalahon ni jolma. Niojar ni ela-ela pardagingon. Manay tita manguloy hisap-hisap ni daging. Mabay kita tarjorak di hamagoan. Iman masa kita. Di bagasani. Tabah edo ragam cak. Usah paluaho dirita sian hamaguanon. Alay. Termasuk marhite patik na ditandai sign marhite tanda eksklusif di bangsa Israel son unok ni hajahudion ima sunat termasuk ma upaya usahai galadoho mai marhite-hite akapelea di rohatta wahaman yan asa dabu rohani Tuhani asa marpaulahi rohani Tuhani debata baruhum nati gori siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton wahaman yan asa marhusor ni rohan debata marhide-hide karena tapatupai caratai patiki pilihatai usahatai alai gagal marhide upayai dang marna melua hita sayang nai ate mustahil do hita sendiri. Mustahil do marhite-hite upaya sendiri. Balua ho kita. Ido hape na masa. Alanya. Alanunga sange. Alanunga sange hita saluhutna. Merdusa. Dang dapot tigorbe hita nang gosada. Dia dupan ni debatasi topa hitai. Alani ikut debatan nama nupahitai sendiri nama na intervensi diusahata asa saut malua debatan nama na intervensi asa saut malua ita ima
na sinunggulan na nakaning Hebrew 5 ayat sadai. Asa sao tita malua ubain na di palua Kristusi hita. Di nasa surat ni si Paulus, belgado di surat ton. Kata sonari ayat na pinamok don. Di bahasa sonari di bold. Kala di nang pinaluan itu hatta hita tergowar mahita di gowar mahita naik baru manusia baru ope belgado di suratto di garis bawahi hal naik baru butuh penegasan, hal naik baru butuh perhatian khusus, alani rikokna alani urgensina. Damang dok dainang, dung jol manai baru hita, dung dibaluat tu hatta. Saunari, patakas matu hita. Apa identitas kita? Apa jati diri kita? Apa identitas kebanggaan kita? Yaitu Roh Salib. Ini nama kebanggaan. So dia do tadana bangga hita di silangi. Dan ruh perdagingan benak ipolad di hita. Dan fokus be hita tu perdagingan tampilan luar. Alai fokus tu jolma perbagasan nabi nai barui. Orang yang beridentitaskan salik madok. Sona idon si Paulus di son. Tarsilang portibio diau. Jala aupe. Tarsilang do marado portibion. Lapatan ni portibio do pinar hagiokna. Nunga hiramate maradopon ibana. Dan apalai be narikot molo perikoti. Imalapatan na tersilang portibio diau. Napa dua lapatan na? Tidak mengejar apa yang dunia anggap penting. Apakah itu status, hamoraun, harga diri, doa pujian, dan ibe, nani lele di rohana. Dapat duluan, nungago tak hubunganna tuha portibion. Dan tu portibi, tuha portibion. Ala dia ha? Ala nunga Kristus na mangolu markuaso di bagasan goluna. Natulu haloma pinomat lapatan ni tersilang portibio dia. Dungi orang yang bangga dan beridentitaskan salib madok nakaning au tersilang maradopo portibio. Dia lapatan ni. Memang asing, memang aneh dohita di bereng portibion. Bahkan hira namate, hira somararti. Dunia tidak bisa menerima cara hidup kita yang mengutamakan Kristus, tidak mungkin itu. Orang lain bahkan Yahudi sendiri merasa aneh ketika Paulus mengambil identitas salib. Ade tongon nasojol mabion.
au tersilang maradopon portibion. Ala nido nido ibana tapatakas manakan dia 10 pitui di turpu jami taon. Baunang mapala, unang mapola, disusai agi isya. Ai hupa buah do akatada ni bugang ni Yesus di dagiku. Unang mapola disusai agi isya. Susah doa, molo asing ni na menempel dia. Status jabatan dok segala macam dangi. Leke bangga aku ima. Maholo bodo be hupa buah-buahan bugang ni Kristus di dagiku. Tatak kasih majolo ada orang sogaletio. Di 2 Korin 10 sada. 2 Korin 11 ayat 27 mamuka, bodoh tak caha, tak buka Alkitab tak buka gejek tak bodoh. Di 2 Korin 10 sada, ayat 2 mamuka sen ayat 27 1 20 lalu, walau tertayang di screen. Zaman sonara memang era digital atau patok lo boleh dia searching tertayang, bodoh sama kan. Usaha maju di hita. Tumago mau teh majahan lebat alaihona. 2 Korin 10 sada mamuka ayat 27. Perhala duni Kristus donasida. Hau to do hatakon. Lumubi do anggohau. Sumurung manau rengeni ulaon nang hurungan. Lumubi tuau lising-lising. Juk do di bagasan parmarahan hamatean. 5 hari mau dilisingi halak Yahudi 40 orang sada. 3 hari dohau dilasahi. Sehari au didangguri doh batu. 3 hari haram. Saborong sadari au mubang-mubang di laut ni lautan. Cucuk doa di perdalanan, marmara di batang air, marmara di bain panamun, marmara sian aka donga sabutuha, marmara sian aka perbegu, marmara di huta, marmara di halongonan, marmara di laut, marmara di tonga-tonga di dongan, naso haru dongan. Di bagasan ulau dot hasusan, cuk do makar mata. Juk do mawas male doh marpuasa. Dingelini hari doh dina hurangan ulus. Dukoni akan atahop duau. Hari-hari laho makol sohon saluhut huriyai. Sangat menarik nabar budi. Dia mai lah. O makol sohon huriyai. Hira sude ulu ni napasonai paulusi. Dakya terluput. Dakya sirang rohana tehatena todina bohana mabain asa potong. Jupa huria na mangulu na porsea. Ima di rohani si Paulus. Ya untuk itu dia pertaruhkan berkorban. Jadalah rohana. Molo darida di bagasan daging nanguluna. Bugang ni Kristus. Itulah identitas orang Kristen. Jati diri ni halang Kristen. Dalai kosongon himahita nang dia kapartikian on. Sotung terlarut rohata, larut dalam sukacita dengan bangga atas penampilan,
tampilan, apakah gedung yang mewah, tampilan ini yang mewah. Tetapi jika ditelusur ke dalam, kita ini sebenarnya jauh dari harapan Kristus. Alanya mang dotamu ina. Kita na bungudi son. Harapan itu bukta pala tikion. Batung tikos may hita gabi jol mana pinebaru ate. Utamanya inner life. Bolo-bolo rahasia ni takas na pinebaru, saya yakin dalam ekspresi kita setiap hari. Kita adalah orang-orang yang penuh pengampun, penuh maaf, penuh kasih, pemaklum, pengasih, yang selalu memperhatikan kebaikan orang lain. Soni mahita kamangin nangate, namar huriya pe soni ma. Karena itu pe soni mate. Amin, molate. Talumobi marihamu amang padita nami naneng ojak. Inanami naneng borhat. Sikta ni Kristus dohita. Unang pola saonna me rohata. Molo ala ni huriya saonna godang mertempela di daginton akabugang ni Kristus. Tapola. Malah, molo soolo doita bergumul berjuang mangae demi huria. Nangadong dibilang tao tempelan-tempelan bugang ni Kristus sisukuno doi. Song sikat ni Kristus pasti unggudang bugang di hita. Siya nakamat ta situao itu teh. Ay hita do sikat ni Kristus si tang nasida delegation authority. Hita do iku manuk, hita do iku mamesan, hita do iku berjuang. Bagaimana gereja benar-benar sebagai pengikut Kristen sejati. Ekonima tanggung jawab tohonata di tonga-tonga ni persuruan nata jalo siat tuhatai. Amin. Martangi yang maita. Mauliati marohanami di hoali Jehovah di batanami marhiti Yesus Kristus mutakas memakulingi hami huriam. Di parata-rata ho nuaing di hami. Las ni rohana nami, kebanggaan nami, so jati diri nami, identitas nami, ima salib. Mula mangulu hami sama jol manay barus beridentitaskan salib. Gabi akka jol manay panay baru tarida di roha pakokobon, roha na makahologi, marbangat penuh maaf. Asa marhiti lam tuulina persoalan nami do perdalanan di kuriam.